Hai, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan membahas tentang a folktale, sebuah dongeng, and a moral lesson from a folktale, dan juga pesan moral dari sebuah dongeng. Materi ini merupakan materi dari buku bahasa English kelas 9 SMP, Think Globally, Act Locally, dan fokus kita membahas pada chapter 7 yang berjudul Sang Kuryang. And in this video, dan pada video kali ini part 4 bagian keempat ini, kita hanya fokus membahas pada buku kalian, yaitu pada halaman 142 sampai halaman 144. So, are you ready to study? Let's get started. Sebelum kita membahas pada buku kalian halaman 142 sampai halaman 144, di sini saya ingatkan kembali kepada kalian mengenai cerita secara lengkapnya tentang Sang Kuryang dan juga tentang The Golden Fruit Tree, pohon belimbing emas. Kalian bisa melihat ataupun kalian bisa membuka kembali pada buku kalian dan juga pada video saya part 1, part 2, and part 3. Dan ini nanti kita hanya fokusnya membahas pada part 4 halaman 142 sampai halaman 144 mengenai tentang karakter tokohnya seperti apa, kemudian permasalahan di dalam sebuah dongeng tersebut, penyelesaiannya seperti apa, dan yang terakhir tentang pesan moral. Oke, kita mulai pada halaman 142. Di situ ada associating, mengasosiasikan. We will work in group. Kita akan bekerja di dalam sebuah grup. We will read the story to each other. Kita akan membacakan cerita satu dengan yang lainnya. Here are what we will do. Di sini ada beberapa yang akan kita lakukan. First, yang pertama, we will carefully listen to our teacher reading the story. Kita akan mendengarkan dengan hati-hati guru kita itu membacakan sebuah dongeng. Second, yang kedua, we will repeat the story after the teacher. Yang kedua, kita akan mengulangi kembali sebuah cerita tersebut setelah guru kita, sentence by sentence, kalimat per kalimat. Then, kemudian, in the group, di dalam sebuah grup, we will read the story to each other. Kita akan membacakan cerita itu satu dengan yang lainnya, atau kita akan membacakan cerita itu kepada orang yang lain. Kemudian kita scroll ke bawah, di situ ada lagi tugas kita. Jadi yang pertama tadi kita mendengarkan, membacakan cerita kepada orang lain. Kemudian yang bawahnya di sini ada lagi cerita ataupun ada lagi tugas kalian, yaitu mengidentifikasi bagian-bagian di mana karakter ataupun tokoh itu diperkenalkan. Jadi tokohnya di dalam Sang Kuryang seperti apa, tokohnya itu di dalam The Golden Star Fruit Tree itu seperti apa. Kita lihat ya. In our group, di dalam grup kita, we will identify the parts where the character in Sang Kuryang and in the Golden Star Fruit Tree are introduced. We will identify ini. Kita akan mengidentifikasi bagian-bagian di mana karakter ataupun tokoh di dalam Sang Kuryang dan di dalam The Golden Star Fruit Tree diperkenalkan. Jadi ini nanti kita akan mengidentifikasi tokohnya siapa saja di Sang Kuryang dan tokohnya siapa aja di Golden Star Fruit Tree. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Here are what we will do. Di sini ada beberapa yang akan kita lakukan. First, yang pertama, we will identify the part where the character in Sang Kuryang and in the Golden Star Fruit Tree are introduced. Yang pertama, kita akan mengidentifikasikan bagian-bagian yang mana karakter-karakter di Sang Kuryang dan Golden Star Fruit Tree itu diperkenalkan. Second, yang kedua, we will handwrite our finding on a piece of paper with a heading. Kemudian yang kedua, setelah kita tadi sudah mengidentifikasikan, baru kita menulis di dalam buku kita on a piece of paper. The sentence to introduce the skin and karakter. Skinnya di mana, karakter tokohnya itu seperti apa.
Then we will share our work loudly and clearly to the class. Kalau sudah, kita akan menge-share tugas kita tadi dengan membacakan secara keras dan juga secara jelas di kelas. Dan untuk pembahasannya ataupun kunci dari itu, ini nanti akan langsung saja saya bacakan ya. The sentence to introduce the skin and the character in Sangkuriang. Yang pertama ini nanti adalah di dongeng yang berjudul Sangkuriang. Skin dan juga karakternya seperti apa. Jadi latar belakangnya ataupun setting tempatnya itu seperti apa. Setting waktu, setting tempatnya seperti apa, dan tokohnya itu seperti apa. Yang pertama di Sangkuriang. Di Sangkuriang ini ada 4. Yang pertama, when upon a time in West Java, Indonesia, lived a princess named Dayang Sumbi. Jadi pada zaman dahulu di Jawa Barat itu tinggallah seorang prince, putri yang bernama Dayang Sumbi. She was beautiful and kind-hearted. Her hobby was weaving clothes, but sometimes she could be very lazy. Itu yang pertama diperkenalkan tokohnya yang bernama Dayang Sumbi. Kemudian yang kedua, tokoh yang kedua, a male creature came, but it was dog. His name was Tumang. Yang kedua adalah Tumang. Tumang was actually a man who had been cursed by a witch to become a dog. But a certain time, Tumang could turn back to the normal man. Kemudian yang ketiga, their only son Sangkuriang. Jadi yang pertama tadi Dayang Sumbi, yang kedua Tumang, dan yang ketiga adalah Sangkuriang. Was soon born and he grew up to be a handsome and a healthy boy. Sangkuriang liked to hunt in the wood, of course with Tumang. Kemudian yang keempat, many years later, Sangkuriang grew up to be a powerful man. Jadi di sini ada Dayang Sumbi, ada Tumang, ada Sangkuriang, dan juga Sangkuriang menjadi a powerful man. Kemudian yang kedua, setelah tadi Sangkuriang sudah saya jelaskan skin settingnya dan juga tokohnya seperti apa, kita sekarang menuju pada dongeng yang kedua yang berjudul The Golden Star Fruit Tree. Jadi di dalam cerita dongeng yang kedua ini ada dua. Yang pertama adalah a long time ago there was a rich old man living in Vietnam. He has 2 sons. They had very different attitudes. The older brother was very greedy, but the younger brother was very kind. When the old man died, the brother divided his father's wealth into 2 parts. The big brother took almost everything. He gave his younger brother only a small piece of land with a star fruit tree in front of it. The younger brother didn't mind. From then on, he lived there and made his living only by selling star fruit from the tree. Jadi yang pertama di situ ada seorang laki-laki mempunyai 2 anak, kakak adik. Kakaknya itu terlalu serakah, adiknya itu dia baik hati. Kemudian yang kedua, on the commemoration of his father's death, he invited his older brother to come to his house. Thinking that his brother had a poor house, the big brother refused to come. But because his younger brother insists, he and his wife finally decide to come. When they go to the younger brother's house, they were surprised to see that he was now very rich. Jadi di situ ada 2. Yang pertama tadi ada seorang laki-laki kaya mempunyai 2 anak. Kemudian yang kedua, pada hari memperingati kematian ayahnya, dia mengundang kakak laki-lakinya, dan ternyata kakak laki-lakinya itu terkejut setelah melihat adiknya itu menjadi kaya raya. Itu tadi adalah perkenalan ataupun introduce of the character in Sangkuriang and also the Golden Star Fruit. Itu tadi untuk jawaban dari skin dan juga karakter, baik itu di Sangkuriang maupun di Golden Star Fruit. Kemudian pada halaman 143 masih sama mengasosiasi atau associating.
In our group, di dalam grup kita, we will identify the part where the character in Sangkuriang and the golden star fruit tree face a problem. Jadi kalau tadi karakternya, tokohnya itu diperkenalkan, sekarang kita mulai we will identify. Kita akan mengidentifikasikan bagian-bagian mana di mana tokoh baik itu di Sangkuriang ataupun di golden star fruit tree itu mengalami sebuah masalah. Jadi nanti kita akan melihat permasalahan itu di mana. Ini langsung saja saya kasih kalian untuk permasalahan di Sangkuriang. Yang pertama adalah Dayang Sumbi. Dayang Sumbi permasalahannya, one day her weaving tool fell. Jadi yang pertama ini alatnya itu jatuh, alat untuk menenun jatuh. But she was too lazy to get it herself. She shouted, "Can anybody help me get my tool? If you are a female, I will take you as my sister. If you are male, I will marry you." Nah itu, jadi setelah jatuh, dia itu malas untuk mengambil dan dia bilang, "Siapakah yang mau menolongku? Jikalau perempuan, aku akan menjadikan saudaraku. Jikalau laki-laki, aku akan menikahimu." A male creature came, but it was dog. His name was Tumang, dan ternyata yang menolong itu adalah Tumang. Dia berupa anjing. He happily broke the tool to her. Dayang Sumbi was very surprised, but she kept her promise. She married the dog. Karena tadi sudah berjanji, maka dia menikahi anjing tersebut. Kemudian yang kedua, Dayang Sumbi, masalah yang kedua, when he Sangkuriang walked closer to her, Dayang Sumbi got very surprised. She saw the scar in Sangkuriang forehead, and soon she knew that he was her son, who left her a long time ago. She told him the truth and tried hard to explain it to him, but he didn't believe it. Itu permasalahan yang kedua setelah tahu ternyata Sangkuriang itu adalah anaknya. Kemudian permasalahan pada Sangkuriang, face a problem, mengalami sebuah masalah mengenai Sangkuriang. One day Dayang Sumbi asked him to bring home a deer's head. But after hunting for several days, he couldn't find any deer in the wood. He didn't want to disappoint his mother and was thinking hard how to bring home a deer's heart. Suddenly he had a very bad idea. He killed Tumang. Then he brought his heart home and gave it to Dayang Sumbi. Sangkuriang couldn't cheat her. She knew it was Tumang's heart. So she got very angry and hit Sangkuriang's forehead with a piece of wood and told him to leave. With a bad word in his forehead, Sangkuriang left the village. Itu ceritanya. Jadi permasalahan yang didapatkan Sangkuriang ketika ibunya itu menginginkan hati rusa dan dia tidak mendapatkannya dan akhirnya membunuh anjing tersebut dan ternyata anjing itu adalah ayahnya. Kemudian permasalahan kedua, one day he went back to his village. He met a beautiful young woman there and he fell in love with her at the first sight. It was Dayang Sumbi. She never got older because she had been granted eternal youth by the god. Sangkuriang didn't know that she was his mother, so he came to her and proposed to marry. Permasalahan dari Sangkuriang kedua, dia tuh kembali ke desanya, jatuh cinta, ternyata jatuh cintanya sama Dayang Sumbi ibunya. Pada Sangkuriang, sekarang kita pada permasalahan face the problem in golden star fruit. Apa aja? Yang pertama, the younger brother. He gave his younger brother only a small piece of land with a star fruit tree in front of it. The younger brother didn't mind. From then on, he lived there and made his living only by selling star fruits from the tree. Permasalahan pertama, dia itu tidak mendapatkan bagian, cuma bagiannya kecil sekali. Kemudian permasalahan yang kedua, unfortunately a very big raven often came and ate all the ripe fruit. Jadi burung gagaknya itu makan buah-buahannya sehingga dia tidak bisa menjualnya. At first he was too afraid of the raven and didn't know what to do. But one day he dared to approach the raven. He begged to it not to eat the fruits. If you eat the fruits, I will have nothing to sell to the market, and my family will starve.
Surprisingly, the raven was not angry. He replied, I need the fruit too. Can I have them and I will pay you with gold? Bring a 1 meter long bag, and I will bring to a place full of gold, and you can fill the bag full with the gold. Itu adalah permasalahan dari younger brother. Kalau the older brother adalah he asked his younger brother how he had got all his wealth, and the younger brother was happy to tell him the truth. Then the greedy brother and his wife offered the younger brother to trade all their fortune for the star fruit tree. The younger brother gladly accepted the offer. Soon, the older brother and his family moved to the house with the star fruit tree. When the raven came for the star fruit, the older brother made the same plea. As expected, the raven told him to bring a 1 meter long bag. Jadi permasalahan itu, melihat adiknya itu kaya, dia tidak terima dan dia ingin menguasai hartanya. Kemudian di bawahnya pada halaman 143 yang bawah, di situ ada face resolve, jadi penyelesaian masalah. In our group, we will identify the part where the problem is Sangkuriang and in the golden star fruit tree phase is resolved. Ini nanti kita akan mengidentifikasikan bagian mana bahwasanya permasalahan itu akan terselesaikan baik di dongengnya Sangkuriang dan juga golden star fruit. Dan langsung saja ini nanti akan saya kasih kalian bahwasanya di situ ada penyelesaiannya, saya tunjukkan dan pembahasannya ini. Yang pertama adalah di Sangkuriang, resolusinya itu seperti apa? Sangkuriang ya. Sangkuriang agree because he knew that he could make it with the help of his genius. Dia itu menyetujui permintaan dari ibunya Dayang Sumbi ya untuk membuat perahu dan juga untuk membuat danau dalam waktu 1 malam. By midnight, he finished the lake and then started making the boat. Dayang Sumbi was thinking hard to find a way to find him. Before dawn, she asked the people in the village to burn the wood in the ash, and the light made all the cows crow. Thinking that the night would be over sun, the genius ran fast and left Sangkuriang before the boat was finished. Sangkuriang realized that Dayang Sumbi had cheated him. He got very angry and he kicked the boat upside down. It gradually became a mountain and it is now known as Tangkupan Perahu. Itu adalah resolusi penyelesaian masalah dari Sangkuriang tersebut. Kemudian resolusi penyelesaian masalah dari cerita atau dari dongeng The Golden Star Fruit Tree ada 2. Yang pertama adalah good resolution, penyelesaian masalah yang baik, dan yang kedua adalah sad resolution, penyelesaian masalah yang menyedihkan ataupun membuat sedih gitu ya. Yang pertama adalah good resolution, penyelesaian masalah yang bagus. Seperti apa? Surprisingly, the raven was not angry. He replied, I need the fruit too. Can I have them and I will pay you with gold. Jadi ketika burung gagak itu makan belimbing ya, maka solusinya dia tidak marah dan dia akan menggantinya dengan emas. Bring a 1 meter long bag and I will bring to a place full of gold. You can fill the bag full with gold. The younger brother then taught his wife to make a 1 meter long bag. When the bag was done, he climbed on the raven back and they flew to a place full of gold. He filled the bag full with gold and then flew back home on the raven's back. From then on, the younger brother and his family could live happily in luxury. Itu adalah good resolution. Kemudian untuk sad resolutionnya, penyelesaian yang jelek, yang buruk, yang menyedihkan gitu ya. Because he was greedy, he asked his wife to make a much longer bag. When the bag was done, he climbed on the raven back and then they flew to the place full of gold. He filled the big bag with gold. He also brought some gold in his pocket. On the way home, the load soon became too heavy for the raven. Unable to hang on, the raven sword and the greedy brother fell straight down to the sea with his bag and pocket full of gold. He sank very fast down the sea. The older brother finally died. He died
because of his greediness. Jadi itu adalah resolusi yang jelek ketika dia itu tidak terima adiknya itu menjadi kaya raya. Akhirnya dia bertukaran tempat. Dan setelah bertukaran tempat, karena keserakahannya, dia disuruh membawa 1 meter tas gitu ya. Dia lebih 1 meter di bajunya semuanya dikasih ataupun dimasukin emas, dan akhirnya terlalu berat dan goyang dan dia jatuh ke laut tersebut, dan karena keserakahannya dia meninggal di laut tersebut. Kemudian pada halaman yang terakhir dari chapter 7 ini, yaitu tentang jurnal kalian. Di situ kalian isi yang pertama adalah I have just learned to, saya telah belajar apa aja. The activities I like most were, aktivitas yang lebih saya sukai apa. The activities I found more difficult were, aktivitas yang paling saya rasakan sulit apa. Dan yang terakhir adalah what I need to do better or is or are, apa yang ingin kalian lakukan biar bahasa Inggris kalian itu lebih baik lagi. Nah, itu untuk jurnalnya. Itu tadi untuk video kita part 4 bagian keempat, dan ini merupakan video terakhir dari chapter 7 yang berjudul Sang Kuryang, yang sudah kita bahas mengenai karakter, kemudian permasalahan dan juga penyelesaian dari masalah tersebut, yang fokusnya pada halaman 142 sampai halaman 144. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.